Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de The Witcher 3. Y bueno, aquí donde terminamos el capítulo anterior. Recordaréis que vinimos a los baños y nos encontramos con un personaje que parece que Geralt ya conoce de anterioridad. Yo creo que es de The Witcher 1, porque ya dije que en The Witcher 2 no recordaba ese personaje. Y bueno, el caso es que venía para una misión y acabé en otra, que es principal también, llamada el tesoro del Conde Reuven, o Reuven, como se diga. Resulta que aquí abajo tienen aquí a un troll que custodiaba aquí un tesoro. Parece ser que es donde vino a robar Jaskier. Perdón. Y han tirado esta pared de abajo y se lo han llevado, o vete tú a saber. Tenemos que empezar a registrar aquí unas alcantarillas y parece que hay un gas o una movida rara que no nos conviene respirar. Y creo, porque antes miré... Vale, si veis, ahí en la esquina inferior derecha, en un sitio me sale antídoto para esa cosa, ¿no? Que me lo dio el personaje este, conocido más como Dijkstra, ya que el nombre que tiene hasta ahora es en clave. El de Reuven ese. Vale, espera, que aquí hay cositas. Vale, creo que va siendo hora de tomarnos... ¿cómo era, tío? Arriba, vale. Vale. Ok, no nos hace daño. Además, tenemos más de 6 minutos para usarla. Tengo enemigos. Sí. Vale, sumergido. Vamos a estrenar las espadas, que no las ha estrenado estas, que me había hecho de la escuela del gato. En este caso es la espada de plata. Para los monstruos, ya sabéis, es ese tipo de armas. Y a ver si encuentro algo para poder hacerme la armadura esa, lo que me resta para hacérmela. Hijo de perra. ¡Arde! Menudo lanzallamas, La verdad que para enemigos que vienen de uno en uno está bien la magia de Igni así. Bien. Aquí hay algo. Debe ser un cuerpo de uno que comentó el Dijkstra. Eso es. El que vomitó la poción y se quedó ahí, en el sitio. Cojo cosas, pero no hay nada que me interese, la leche. Más bichos. Hijo de perra. Agua. Venga, vamos a entrar mejor aquí, que hay más espacio. Cuidado. Mamones. Vamos. Bien. ¿Estás tú? ¿Te vas a caer ya? Bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver. No, en vaina. Me equivoqué. Ahí hay algo. Me marca por aquí cerca. Entra. Mira que me atasco. Entra, que había aquí algo. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. Smells like wyvern oil and caramel. Vale, a ver, investigar la zona. Enfrentamiento con tus sentidos de brujo. A ver si por aquí arriba hay algo. Nunca se sabe. Vamos a desvalijar aquí un poco. Vale. Pero de momento lo que estoy buscando, nada. Y tenemos que bajar porque parece que aquí arriba no vamos a encontrar nada. Me marca la flecha para abajo. Mierda. Me cago en la puta. Quería evitar eso. Vamos a recuperarlo. Vale, a ver.
Al meditar se me ha quitado el efecto de la poción, me parece. Voy a ir por este camino porque no encuentro nada. Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. El rastro acaba aquí. Tiene que haber algo más. No jodas. Algo que me esté saltando. No sé, voy a subir otra vez arriba a ver si hay alguna salida por aquí a la derecha que lleva a algún sitio, porque otra cosa no se me ocurre. Vale, pues sí, hay una puerta, mira. Pero está cerrada. Me cago en la leche. Pues no me mola atascarme así, oye. Luego seguro es que es una tontería. No sé, voy a ir al exterior otra vez a ver si es que hay algo que tenga que investigar. Que antes dijo una moneda no sé qué, pero yo moneda no vi ninguna. A ver aquí. No creo que sea nada esto, pero en fin. Silla de montar mejorada. Si es mejor que la que tengo, la pongo, que no creo que sea mejor. O no, sí, quién sabe. Uf. No, nada, aquí ya no tenemos más, me parece a mí. Vamos a entrar. Voy a investigar las alcantarillas. Igual se me pasó algo, ¿eh? No diría yo que no. Vamos a tomar la poción. Voy a ir con el modo este por si hay algo y se me ha escapado. Voy a ir al inicio de todo. A ver. ¿Por aquí qué? Esto lo investiguemos ya. Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Vale, aquí hay algo. Mira, esto no lo había mirado. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. Pero hay que seguir investigando. ¿Y este bicho podrá hablar con él? A ver, espera. Aquí. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. That'd be it vale. down here. Time to see Dijkstra. ¿Ves? Me había saltado todo esto al principio. Vale, vuelvo a la casa de baños y habla con Dijkstra. Pues nada, haciendo aquí de detective. ¿Qué me paso? Sube. Muy bien. A ver, ¿dónde está la salida de aquí? Creo que es por aquí, ¿no? Porque no lo conozco demasiado este sitio tampoco. Solo estuve en el capítulo anterior. Joder, ya me atasco. Y no lo conozco demasiado. Aunque parece que voy bien. Será aquí, supongo. Sí. Got a minute? I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Bits of treasure dropped out of the crates. Left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Very fitting for Novigrad. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah, a cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to fuck all. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests.
Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Appen keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. Alright. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Vale. Busca pistas sobre los ladrones en las habitaciones secundarias de la casa de baños con tus sentidos de brujo. Así que tiraron la bomba por el desagüe. El que la haya tirado estuvo aquí dentro. ¿Y sería Jaskier o otra persona? Nothing interesting. Nada interesante por aquí. Muy bien. A ver, aquí parece que sí, me marca algo. Something floating on the surface. Oil looks like. Tiene que ser esta. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Chop chop. Either way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty's beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters, spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertold Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Impossible. Why? Old Coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I've not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Gotta ask me nicely. I'm not one of your delivery boys. Pardon my tone. I've grown accustomed to ordering folk around and barking as I do it. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. Muy bien, ve a la casa del Margrave Henkel. Vamos
se pone la cosa. Ha venido ese día un supuesto hombre que está muerto. No sé si será... A lo mejor, vamos, a lo mejor alguien le suplantó la identidad. Y como, no me acuerdo cómo se llama este tipo de personajes. De razas. Estos que pueden tomar el aspecto de otras personas. ¿Vale? No sé si lo visteis vosotros. No sé si en cámara, jugando en modo historia, las misiones principales aparecerá algún personaje de lo que estoy pensando ahora. Pero una vez hice una misión secundaria en la que aparecía un tipo de seres, ¿vale? Que pueden tomar la forma de otra gente. De hecho, vamos a mirarlo en el bestiario. Creo que saldrá en el bestiario, ¿no? ¿O no? Porque realmente no son monstruos tampoco, creo. Sí. Ah, mira, sí. Doppler. Vale, pues este tipo de personajes pueden tomar la apariencia de otras personas. Yo me hice una misión secundaria donde... Bueno, no era un contrato realmente. Donde me salía un Doppler de estos. De hecho, se convertía en mí en un momento de la misión, el cabrón. Y bien, tras este pequeño inciso, vamos a registrar esa casa de ese personaje. A ver lo que encontramos. Está interesante, no está habiendo mucha acción en cuanto a pelea, pero bueno, el tema de investigar mola. Está entretenido. Y es aquí, pero no me dejan entrar. Vale, ya acabo de avisar una cosa. Si es todo obra de Jazz, que parece que sí, vaya tela. Ahora sí tiramos la casa, a ver las huellas. Sigámoslas pues. Pero esto me lo voy a abrir. Placa de plata. Yo necesito placas de acero oscuro. Joder, estoy desesperado por conseguirlas para hacerme la armadura, tío. A ver aquí. Nada, placas de plata. Cuando necesite placas de plata lo encontraré. A ver. Tenemos aquí más cosas. Botella de vino. Y una carta. Nota misteriosa. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Your birth year. Could be dandelions or ceres. Esto es una puerta secreta. Me parece que los pasos fueron por ahí. Vale. Vale, para eso era la botella. Sí, supongo que se abriera esa puerta secreta. 12:45 to 12:54. Satisfying click. In the next room over, I think. Vale. Investiga la otra habitación con tus sentidos de brujo. Parece que vamos bien. A ver qué tenemos. Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. A lo payday y ahí a tope, ¿eh? Vale, a ver. Aquí tenemos algo, pero no me deja enfocarlo bien. Bueno, pues voy a mirar esto de aquí primero. Sugar. And lumps of a substance dipped in wyvern oil. Potassium. Looks like they made the bomb here. Instructions on how to build a bomb. Signed by one Kalkstein. Muy bien. Así que lo planearon todo aquí seguramente, entonces sí. A ver si puedo examinar. Ahí. Wyvern oil. Que me costaba, examinar eso. Carta de Dudu. Siri, Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Footsteps. Not good. Descubre qué pasó en el piso de abajo. Ahora voy. Que hay cositas aquí para coger. Los libros no me interesan. De momento paso de ellos. Vamos para abajo a ver qué pasa.
Y esa nota era interesante. Parece que habían pillado a Jaskier y que un tal Menge había pillado el tesoro. Ah, mira, Triss con el traje nuevo que había puesto del DLC gratuito. No lo había visto hasta ahora. Está chulo. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervoise, have you found out who fucking nicked my gold? Hang on. Gotta tell me why you're here first. We agreed. If I learned anything, I'd take it to you. So we did. But I was concerned about you. Stopped by to see if everything was all right. Bullshit. You don't trust me. I trust you as much as you trust me. Not at all. Believe me, it's a healthy relationship. Gentlemen, really feel privileged to witness your battle of wits. But try to remember, unlike you, I put my life at risk every time I venture out into the streets. Did the same just coming here. So I beg you, can we get to the point? Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? 'Cause I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his creditors. Strange. I had no idea he was in debt. He was. And Menge promised to take care of things in exchange for help with the heist. So... Geralt, how can I put this delicately? Bollocks. If you thought I'd fall for that tale you just pulled out of your arse, you don't know me one bit. Alright, I lied. But only partly. Heard of beasts that are half lion, half eagle. Maidens who are half fish. But you'll never convince me there's such a thing as a half-truth. I'll give it a shot anyway. Didn't actually see Henkel, but Menge does have your treasure. Take it you learned this by peering into a crystal ball. Maybe. Trade secret. You're hiding something. And that's one thing I can't stand. Even more than Nilfgaard. But ultimately, this is a business deal, not a marriage. Besides, there must be some truth in all those lies. You're too dense to make it all up on your own. Menge has been spending heaps of coin lately. Though to my knowledge, he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what I've heard, Menge spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit. Ask where he's holding my gold for me. So we do your dirty work while you sit around twiddling your thumbs. Darling, when I'm able to make use of someone, I always do. It's convenient. And safe. Come on, admit you're scared of Menge. Of course I'm scared. Bloody dangerous whore, son. Triss would concur, I think. Not in those words. But I do agree with the statement overall. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I. Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal. Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure. In other words, you're using us. Using you? Never. Merely making the most of your mutual bond. Well, lovebirds, I really must be going. Good luck. Thought you'd correct him. Say that we... you know. Could have corrected him yourself. True. But it's not an easy thing to say, is it?
But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Mm-hmm. Menga's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's Barracks together. All right, see you then, and thanks. El tesoro del Conde Reuven. Reúnete a medianoche con Triss en el santuario del fuego eterno. Bueno, pues creo que voy a dejar este capítulo aquí. Hostia, mira, se ha desaparecido. Yo quiero hacer eso también. Lo dicho, voy a dejar aquí el capítulo, porque ahora tengo que dejar de grabar. En el próximo continuaremos con esta misión, que parece que ya tenemos a el posible personaje que tiene allá, que ese tal Menge, o Menge, o como queréis llamarlo. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Un saludo a que me trabo hoy. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.